Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabiyil Karim. Sallallahu alayhi wa sallam. Nana sabru di Messi manu epi. At-takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Habibullah. Sallallahu alayhi wa sallam. At-takbir. Allahu Akbar. Thumma at-takbir. Sallu ala Nabiyyil Mustafa. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Hafizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin Rahufur rahim Fa in tawallahu faqul hasbiyallah La ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Sadaqallahul azim. At-takbir. Sa sainteté, le Messie promis, alayhi salam. Son éminence, Wakil Tafshir, premier secrétaire chargé de la prédication et de la réforme religieuse, représentant du Messie promis à Abidjan. Monsieur le directeur de l'école islamique Muhammadiyya, chargé des programmes d'enseignement arabe et secrétaire particulier du Messie promis. Messieurs les imams et prédicateurs, chers frères et sœurs musulmans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, au nom du président des Ansouars, Monsieur Oumar Diabagate, nous vous saluons par la salutation fraternelle des croyants qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En ce jour mémorable et mentionnable du samedi 7 mai 2022, nous nous sommes rassemblés à la mosquée du siège mondial de la communauté islamique Muhammadiyya à Abangourou pour accueillir notre guide spirituel en la personne du Messie promis, El Hadj Aboudraman Konaté, Nabiullah Issa, le 14e réformateur de l'islam. De son retour de l'Umrah 2022. À cette occasion à immortaliser, Messie promis, nous vous accueillons dans l'allégresse. À l'exemple du saint prophète qui fut accueilli à Médine dans la joie avec la célèbre chanson dont l'écho des paroles mielleuses retentissent toujours dans l'univers, dans nos cœurs et dans notre âme.
Nous nous sommes séparés, Messie promis, le lundi 18 avril dernier, à votre départ, avec des larmes de pleurs et de tristesse profonde, comme un voyage d'adieu. Mais aujourd'hui, par la grâce d'Allah, vous nous revenez en pleine forme. Alors nous vous accueillons avec des larmes de joie sur lesquelles voguent les takbirs comme la barque de Noé voguant sur les flots sous la direction d'Allah le très gracieux. Le Messie promis, les Ansouars vous dit bonne arrivée. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Je vous remercie. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Son éminence, sa sainteté El Hadj Abdurrahman Ahmad Koudous Konaté, alayhi salatu wa salam, 14e réformateur de l'islam. Honorables messieurs les imams, très chers guides religieux de toute confession, chers invités, en tous vos rangs, grades et qualités. Mesdames et messieurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Au nom de tous les Koudam, nous vous disons Ahlan, Sahlan wa Marhaban Biko. Cette année 2022 correspondant à l'an 1443 Hijri, dans le mois sacré de Ramadan, le Messie promis dit ceci: cette année, mon souhait est d'aller faire l'itikaf soit à la sainte mosquée de la Mecque, soit dans celle de Médine. Mais si je reviens, alhamdulillah. Si je ne reviens pas, alhamdulillah. Alors qu'il y a 27 ans, c'est-à-dire en l'an 1995, qu'il a accompli pour la première fois le Hajj. Le mardi 19 avril 2022, le Messie promis, le saint homme, s'est envolé pour l'Arabie Saoudite avec l'un de ses fils, El Hadj Mohamed Sambali Tigana. Ce voyage du Messie promis met en exergue la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et celle de l'islam. Celui-ci avait prédit, je cite: par celui qui tient ma vie entre ses mains, le fils de Marie invoquera certainement le nom de Dieu à l'occasion du Hajj ou la Umrah, ou par les deux dans la vallée de Rawha, une vallée près de Médine, Sahih Muslim. C'est ainsi que tous les Muhammadiyas des quatre coins du monde se sont unis d'une même voix pour invoquer Allah afin que le Messie promis puisse accomplir sa Umrah, mais qu'il nous revienne sain et sauf. Alors, ce retour triomphal du Messie promis est la fierté de la communauté islamique Muhammadiyya. D'où ce 7 mai 2022, la communauté islamique Muhammadiyya remercie et glorifie Allah d'avoir exaucé nos prières. Pour terminer, nous devons cesser de dire que le Messie va mourir. Car le Saint-Coran nous dit, le Saint-Coran nous dit que les prophètes, les saints hommes ne meurent jamais, mais ils changent de demeure. Le Messie promis changera de demeure, mais il ne mourra jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات، نرحب بكم جميعا في هذه الساحة المباركة الشريفة مليئة بالسرور والبهجة. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان عبدا شكورا وقدوة حسنة لجميع الأنام، القائل: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يا شيخ المبجل المسيح الموعود صاحب الوقت وفرد العصر مؤسس جماعة الإسلامية المحمدية،
يسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر والعرفان إليكم في هذه صبيحة المباركة الشريفة. تشرفنا برؤيتكم. أنا أخوكم في الدين الإمام محمد بشير صالزي. نتكلم باسم جميع الأئمة ومنسوبيها، نقول مرحبا بكم يا مسيحنا وشيخنا محمد سنبالي تيغانا. كنا بانتظاركم بالسرور والفرح، فشاء الله كان على ما يرام. سافرتم سعيدا ورجعتم سالما، وما علينا إلا أن نبارك الله ونحمده على ذلك، ونقول وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا فخر لنا. ثبت لدى المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل ابن مريم سيحج أو يعتمر، ونبينا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول أن عمرة في رمضان تعادل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بضيوف الرحمن. هنيئا للمعتمرين كافة. تقبل الله منكم جميعا ورزقكم الصلاة. فكل من لهم أحباء أو أقرباء أو أصدقاء من المعتمرين كان في رمضان أو غير رمضان، تقبل الله منكم ومنهم جميعا. وصلى الله على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. التكبير. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je me présente. Je m'appelle Abdul Karim Ismaël Abaradine. Je suis élève à l'EPC Mohammedia à Bangourou, en classe de CM2 français, CM2 arabe. Poésie, le Saint-Coran. Au Saint-Coran, source de la fontaine divine, livre au sujet duquel il n'y a point de doute, source de paix et de sécurité, dont la miséricorde et la compassion éternelle sont manifestées. Ô Saint-Coran, face à cette époque de terreur, de génocide et de massacres qui sont en monnaie courante sur cette terre des hommes, tu ordonnes à l'homme la bonne moralité. Aide les disciples que sommes-nous à nettoyer nos cœurs, qui constituent le livre ou constituent le monument de la sagesse. Ô Saint-Coran, source de la fontaine divine, boussole éternelle du croyant sincère, dites à toute l'humanité, d'après Ben Oussouf, le martyr de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مستمعينا الكرام والمشاهدين من كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. شكرا لله شكرا لله شكرا لله. Alhamdulillah, ala barakala. Kome a fɔra cogo min kabini avril kalo a toni na, an ye duwa sanuma ɲini aw fɛ. A y'an bilasira ni kɔnɔnajɛya duwa sanuma ye, ni ka bɔ a Banguru yan ntɛnɛndonya dɔ fɛ.
ni ka ɲɛsin Abidjan ma ni Abidjankaw fana y'an kunbɛ k'an kunbɛ ko ɲɛ ni ka boliboliw kɛ ni avion y'an tan ya tarata don le 19 avril 2022 n'an taara cun Dubaï an bɔra Abidjan avion na ka taa se Dubaï saliman tɔɔrɔ foyi m'an sɔrɔ tiɲɛ don Alakira sallallahu alaihi wasallam safaru imma qita'atun min al-azab taama kɛra cogo cogo degun ti ban a la mais an kɔni ɲuman bɔla yan ka taa cun Dubaï ka bɛn ni 5 heures du matin ka bɔ avion so la ka taa avion dɔ wɛrɛ ta a trajet ka jan dɔɔni boliboli dɔɔni b'a la an tora o kamana guwan de la arabu cɛ dɔ nana jɔ n'a ka charrette ye k'an bɛ don ne ni Messi bɛ k'a calculer an bɛna kɛ cogo di anw dama de bɛ taa la an ka guidew si tɛ yen Messi de bɛ ne guider ne b'ale bilasira ale tɛ agent ye ne tɛ agent ye nka mɔgɔ min ye fɛn min ye agent sigi dugumakolo kɔ kan o de ye Allah. Ala nana arabu cɛ nana jɔ ko a yɛlɛ an ko ka yɛlɛ ko hɔ ayiwa an yɛlɛla a y'an ta fo ka s'an se an seyɔrɔ la an jigila n ko joli don ko foyi amma bi ni'mati rabbika an ko an tun bɛ jɔrɔ la min na an y'an dama kasi Ala la Ala ye samiyaw ye Ala ye mujibu ye a y'a jaabi sisan ne ye n ka biyeso yira polisicɛ la a ko ne bɛ tɛmɛ ko n b'a kɛ joona ko avion bɛna wuli a tɛmɛ yɛrɛ ne tɛmɛna ka taa n jɔ imamu zaman almasihul mawud nabiyulahi isa alhaji abdurrahman ahmad kudus konate ale nana ka biye yira polisicɛ la Dubaï a ka biye filɛ a ko Messi tɛna taa sisan ne jɔlen mɛnna n t'a ye la n ko sigila ka na n ko mun de bɛ yen a ko k'u ko n tɛna taa n ko cogo di k'u ko n ka l'heure ma se an sɔrɔla k'a filɛ ne ka avion bɛ wuli 7h-5 ale ka avion bɛ wuli ye 18h n bɛ se k'a fɔ 16h ani mɔ 9h de temps de différence entre nous ye an ka tiɲɛna o le policiers k'a bɛ sigi yan ko l'heure ma se ban n ko Masihu Mawud an b'a kɛ cogo di a ko n bɛ taa baara b'a la inna wa'da Allahi n taatɔ n hakili jigila Bilal ka kisa la don min na Ala cɛla ko Bilal ma taa santa ka na di yan u bɛ na n bugɔ mais Masihu ko n bɛ taa fo n bɛ taa a kɛra doni dongoma ye n m'a fɔ n ye Bilal ye dɛ n ko a ye n hakili jigi Bilal ka kisa la a fɔra don min ko Ala cɛla bɛna bugu misiri kɔnɔ a ye Bilal lajɛ jama na ko taa busan ta Fatima fɛ yen Bilal tagatɔ a ko a kɛra baara ye Bilal y'a yɛrɛ danga don min na ale wolola k'o danga ko hali ale ba tun m'ale wolo parce que a kɛra doni dongoma ye a tɛ don ka taa ɲɛfɛ a tɛ don ka taa kɔfɛ a don dɔnbali tɛ tɔ ni n ko n tɛ taa n ka Masihu sɔsɔ ni n taara fana ayiwa n taara sigi avion kɔnɔ fo Jeda n m'a lɔn n bɛ yɔrɔ min 10h 13h 15h 16h an ka agent sɔrɔla ka na a bɛɛ tɛ se ka fɔ u nana an sɔrɔ ka na ni sunakari ye ko an bɛ sunakari n ko n tɛ se ka sunakari kɛ fo Masihu bɛna n b'a ye Ala y'a kɛ Ala y'a bɛn ni mɔgɔ ɲumanw ye olu y'a sɛnsɛn ka na n'a ye saliman
o ye alhamdulilahi fɔlɔ ye takbir nga nato ye a bɛ komi an ye sanji 9 de kɛ an ma ɲɔgɔn ye n bolila k'a kunbɛn k'a munna a ko ma komi communication ma kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sinon ne ye n ko dɔ ka ban ala y'a yira ale la an ka ɲɔgɔn courager 2 fois التكبير ذلك فضل الله alhamdulilahi ne taara bilasira o ala b'a bilasira ne ma taa bilasira o ala b'a bilasira n bɛ fɛ k'o de fɔ وما تشاءون an ye fitiri ni safo kɛ yɔrɔ la ye ka taa madina nka madina an ma mɛn an ye su 2 le kɛ su 2nan yɛrɛ ma dafa o k'an bɛ taa maka mɛ an kɔni ye ziyaraw kɛ ziyara fana ɲana nka ni cɛ min nana ɲɔgɔn fɛ ala bɛ na ni sababu ye cogo di o kosɔn ma se o k'an bɛ ɲa n'i ɲana wala y'ala b'i dɛmɛ o n'o nana don avion kɔnɔ mɛ si sigiyɔrɔ a n'o cɛ tɔgɔ sigiyɔrɔ kɛra numéro olu kelen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ mɛ o cɛ tɔgɔ muso bɛ fɔ kɔfɛ cɛ bɛ fɛ ka sigi n'a muso ye a kɛrɛfɛ mɛ si sigilen bɛ yen a ko baba n tun bɛ ɲini k'a ɲini fɛ n'i bɛ diɲɛ ni muso de nana ɲɔgɔn fɛ mɛ a bɛ komi an tɛ sigiyɔrɔ kelen na ni tun bɛ diɲɛ ka sigiyɔrɔ in d'a ma i bɛ taa sigi a sigiyɔrɔ la i bɛ sigi n kɛrɛfɛ ne se ko non ça c'est normal a ti bɛn mɔgɔ bɛ cɛ n'a muso fara misi wulila ka taa kɔfɛ وما أرسلناك a y'a lamɛn ɲama dɛ misi taara kɔfɛ o zesini a ye fɛn dɔ don cɛ dusu la cɛ y'i janto misi la ka jigin avion na mɔgɔ min bɛ dubayi kalama mɔgɔ min bɛ jɛda kalama n'i delila ka taa hiji la n'i jigila ka bɔ avion kɔnɔ yanni i bɛ se hall la baara yanni i bɛ se hali kɛnɛba in kan baara a boliboliw ka ca mɛ a ye nin bɛɛ misi dɛmɛ fo ka s'an ma ne tun tɛ yen agence tun tɛ yen mɛ ala tun bɛ yen ala y'a kɔlɔsi n'a ka kɔlɔsili ɲɛ ye o ye alhamdulilayi dɔ ye ذلك فضل الله ni gɛlɛya o gɛlɛya nana tuma o tuma nɔgɔya bɛ nana an taara madina su 2 an ye sunakari kɛ alisa ka misiri kɔnɔ nka an bɛ fɛ ka don misiri kɔnɔ ka babu salamu sɛgɛrɛ ni ka taa salamu di ala cira ma o ko ni safo kɔfɛ tɛ mɔgɔ tɛ se ka don yen madina tun falen don tayi fo k'a tɔw bɔn kɛnɛma parce que mɔgɔw famana ka heji kɛ umura bonda da la jamana bɛɛ bɛ yen diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yen a bɛɛ n'i donna i boko b'i kamana gan safo kɔfɛ anw bɛ taa maka an taara se k'an bɛna taa ko terrain bɛna taa ni an ye maka mɛ ko biye kelen pe de tora ko ye misi ta ye ko ne bɛ n sen bɔ a la ne ni mɔgɔ tɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mobili la donc ni misi farala tuguni kura ye takbir anw ye mobili ta madina ka taa 4 heures kunbɛn maka olu taara terrain na nka ni groupe tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o la anw sera dɔrɔn ne filɛ nin ye misi bɔtɔ filɛ k'u bɛ taa tawafu kɛ ko ye n ko ye dɔ ban an ka fajiri seli n ko agent ɲɛmɔgɔ ma n'o ye bagayɔgɔ ye taa ni groupe ye mais a boliboli ni seku tɛ se k'o ɲɛ ne n'ale bɛ an ta kɛ o ni jususuma ye a ye taa n'an tilala an bɛna na o bɛnna jumalo ma o ye kɛra an ka juma fɔlɔ ye n'o ye itikafu juma fɔlɔ ye an taara an ye tawafu kɛ ka safa ni marwa boli ka ban rakate ni selin kɔfɛ komi sunkalo lo an tɛ se ka zamzam ji min mɔgɔ tun ka ca an sigila marwa kulu sanfɛ ye fo ka juma lɛri se juma lɛri sela an ye juma seli an y'an dɛmɛ ka bɔ ka taa an ka hôtel la an ye umra dɔ wɛrɛ ŋaniya ta k'o fana kɛ an taara ŋaniya ta an ba Aisha ka misiri la o fana kɛra ka ɲɛ tawafu kɔni da yɛrɛ t'o la sa parce que n'i bɛ fɛ ka don haramu kɔnɔ ni nɔgɔya ye o de ye i b'i ka haramu fini ta o bɛ sira d'i ma i bɛ tɛmɛ n'i nana ni duloki gansan ye i tɛ don n'i dun fana donna baara le sɔrɔ sigi t'a la ko tawafu aji tawafu aji tawafu o de bɛ yen awa an tununa ka tunu ni taama kɔni tɛ fila ye dɔ kɛra o la ala baraka la an si ma bana an si ma degun anw ka niveau la an lafiyara le anw ka niveau la Masih Maudu ye kalan walanda min di an ma a y'an lajogo cogo min yan
kabini Muhammadiya damna an fɛ an lafiyalen de an taara min kama o sera ka kɛ an ma foyi faamu an ko b'a sɔrɔ ko banna an bɛna ko sigi o ko sigi sera dɔrɔn ko ala n tɛ taa lɔn kelen na kuma tɛ avion kelen yɛrɛ ma ko ye pati bon a bɛna kɛ cogo di ko non ko ne bɛ taa n ka avion ta fo Madina Messi bɛ taa ka avion ta fo Jeddah bon ala bɛ se ka ko la ko n bɛ fɛ ka fɔ o de ye alhamdulilayi fɔlɔ ye filanan ye o ye juma ye an jɔrɔ la ni Messi taara Jeddah ani jɔn de bɛ yen agent c'est vrai agent bɛ mɔgɔw jate minɛ mais mɔgɔ min tɛ Messi lɔn ni ma kɔlɔsi tellement que a bɛ simple i b'a tɔɔrɔ k'a tɔɲɔ a tɛ kuma n ko Fofana ma i janto n ka cɛkɔrɔba la dɛ ala y'a kɛ Alhaji Sayid Jire a denmuso furulen bɛ karamɔgɔ Sita dencɛ min ma Bashiru Danbele ale bɛ Jeddah ye ale ma se ka na foli di Masihu ma Maka parce que an ka nali bɛnna président de la République de Côte d'Ivoire ka umura tuma ma kuma ale interprète a ma temps sɔrɔ ka na foli di Messi ma a ko ni Messi bɛna avion ta Jeddah le ko a ko Fofana ma a ye na ni Messi ye joona a bɛna reposer ne fɛ yan ale ye Messi récupérer ka taa n'a ye ka so Messi ye su kɛ yen ka sɔgɔmada kɛ fo midi ale yɛrɛ Messi ta ka na n'a ye ka na ka billet ka enregistrer k'a ka doni peser a ko Messi ye sigi dɔrɔn ka Messi ta ka taa bila Messi sigilen filɛ avion ye jɔyɔrɔ banna Bagayogo Fofana ye a photo ta k'a ci ma ko levier bɛ condition min na k'a filɛ n ko alhamdulillah k'an to Medine n fana y'o ci yankaw ma kibaruyaw nana tiɲɛ de ne ye n ka mobili ta n ko n bɛ taa Medine o ta ni mɔgɔ ye 100 o ye 300 ye CFA la ne donna mobili kɔnɔ Madina client tɛ kan ka sɔrɔ a bɛ kɛ 20 minutes client tɛ sɔrɔ la cɛ ka taa ni fan ne kelen ɲama nɔgɔ cɛ ko ne ko cɛ ma bon n'i bɛ taa ni mɔgɔ kelen ye Madina joli le a ko 300 o kɔrɔ 900 CFA n ko n bɛ 300 d'i ma i bɛ taa n bila fo n ka luda la a ko ɔhɔ an ka imamuba min bɛ yan n'o ye kafetu imamu ye Imam Ganjura a dencɛ dɔ bɛ yen ko Malik a b'a kalama hali a bɛ juma seli yan de ne y'ale wele n ko ne ni bɛ se ka départ fɔna ɲɔgɔn kɔ jour yɛrɛ la suma tɛ avion ma n ko n bɛna taa a Medina le a ko to bɛ n'a a nana a ko na ko ni wulila ko n b'a fɔ a ɲɛna ne wulila n y'a fɔ a ɲɛna ko problème tɛ yen ko ni sera dugu dɔ la réseau bɛ yen ko n b'a fɔ a ɲɛna ko n tɛ dugu ninnu lɔn an taama kɛra su fɛ mais ni ka plaque ye n b'a fɔ a ɲɛna k'an bɛ yan a tora ka GPS ci ma GPS ko n b'a di taximètre ma dɔrɔn n'an sera Madina ale tɛ kuma ne tɛ kuma GPS de bɛna guider n ka GPS mana k'a d'a ma ale ye an kondi fo cɛ ka da la ne sera k'an ko k'an dun k'an da ka sunɔgɔ ko n bɛ n ka so kɔnɔnafili ni kɔnɔnaban banna n bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔ an ye fɛn fɛn jɔyɔrɔ a la ala y'a bɛɛ dilan ale fana yala ni ne ye Madina kɔnɔ wuladani kelen an ye photo min ta a bɛ 400 bɔ n ko Masihu tɛ yen a ko ni Masihu ko seginna ka na Madina si on a fait 3 jours 4 jours ko yɔrɔ tɛ yen a tɛ min yira Masihu la ko agent t'o ka baara kɛ la kuma dɔ u bɛ mɔgɔw bila ka mɔgɔw guider hiji la u tɛ foyi lɔn Maka kow la ko ka sɔrɔ an ka droit le arabalon 10 heures an taara aéroport la ale fana ye fɛn bɛɛ kɛ ok ne taara sigi ka avion kɔnɔ avion nana an donna kɔnɔ ka bɔ Madina Dubai u y'a bila an ka billet kan k'an kan ka taa hôtel la hôtel ko ma ne kunkolo minɛ an sera ni hôtel ko kɔni ɲɛnabɔla ni ne ma mɔgɔ sɔrɔ n kɛrɛfɛ ne tɛ yɔrɔ lɔn kalanko tɛ o n'i ma yɔrɔ lɔn i dunan de dunan ɲɛ kelen ka bɔ a tɛ yeli kɛ sanko mɔgɔ min ye Dubai kɛ aéroport subhanallah dunuya le ala barika la an sera yen fana u y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Ivoirien o Ghanais o k'an bɛ kɛ kɛrɛ kelen an ɲɛna an bɛna continuer ka taa le ja hôtel wari k'an ta hôtel la o tun fɛ k'o kɛ o ka namara k'an na mɔgɔw caman na mɔgɔw dimina ne sigilen bɛ ko alhamdulilahi an kana fara dɛ alhamdulilahi ne ka dugawu de minɛ na a ye mɔgɔw tɔɔrɔ nka a ma ne tɔɔrɔ an sila ten fo ka taa dugu jɛ ka enregistrement kɛ ka ban
kabo Dubai akara Abidjan ala barakala antara saliman ka ko sigi saliman fierté juman de bana nimbo fuka kuma datugu a fierté folo ala tira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan sabatila ni Isa nana abe hijini umura fara ɲɔgɔn kan walima be umura ke صلوا على النبي الكريم 95 hijini umura fara la ɲɔgɔn kan 2022 umura kela o ye wasaye muhammadiya ma an ka ciraba ka kuma sabatila وما ينطق عن الهوى a fierté filana masihul maudu ko ala ko ma ko antal masih wa gulam huwa al mahdi o kuma ni ka se ka sabati fo ala cira fe min fo ala fa bi sabati ala o baraw fana ka sabati ale fana na o ba ale fana ka masihuya chinten landi ka fo il est véridique c'est la vérité o fierté be muhammadiya la anyo so tamaina ambe se ka min fo mo nyana o de ni donc Saïd Ahmad Kudus Konate aka doa min do le doigt de Muhammadiya est puissant antara saliman anko sigila saliman toro fen fe jashina mala ya be yelma ka ken nogoya ambade ala fe ina nyogona chama ka do ambela jina harjiga ala ko ke bi jahil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'waya alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.